Okay, mayong aga sa aton nga tanan. Okay, praise God kay maka panimbahan naman kita liwat sa sini nga adlaw kag thank God man kay makapdanay naman ta sa pag-alagad sa iya. Okay, sa pagsugod ginapangabay ko ang tanan sa pagtindog para sa aton silent prayer. For our opening hymn, makakanta kita. Tis so sweet to trust in Jesus. Kanta, ready? Sing. Tis too sweet to trust in Jesus, just to take Him at His word, just to rest upon His promise, just to know that saith the Lord. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I proved Him more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust Thee more. Oh, how sweet to trust in Jesus, just to trust His cleansing blood, just in simple faith to plunge me 'neath the healing, cleansing flood. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I proved Him more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust Him more. Magatindog tatang palihog. Yes, tis sweet to trust in Jesus, just from sin and self to cease, just from Jesus simply taking life and rest and joy and peace. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I prove Him more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust Him more.
Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of scornful. But his delight is in the law of the Lord. The law doth he meditate day and night. And he shall be like a tree planted by the rivers of water, that bringeth forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. The ungodly are not so, but are like the chaff which the wind driveth away. Therefore the ungodly shall not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. For the Lord knoweth the way of the righteous, but the way of the ungodly shall perish. Magapangamayo kita. Lord, salamat sa adlaw nga ginhatag mo sa amon, Lord. Salamat sa dugang nga kabuhi kag salamat sa opportunity naman, Lord, nga panimbawa naman kami, Lord, kaupod ang mga listeners through radio nila, Lord, kag viewers naman sa FB Live, Lord. Lord, ikaw magagamit ng tagsa-tagsa nga ari diri, Lord. Ikaw magadulong sa mga amon mga kauturan nga gapakadto pa lang, Lord. Lord, ikaw magabless ang tagsa-tagsa, ikaw magatagsang kalipay sa pag-ambas ng mga ambahanon kag sa pagpamati sa imong mga pulong, Lord. Lord, kabay pa nga may matunan kami sa pulong amon mabatian sa sining adlaw kag kabay pa ma-apply naman sa adlaw-adlaw naman nga pagpangabuhi, Lord. This is our prayer, in Jesus' name we pray. Amen. Kung isa pa ikambahanon, what a friend we have in Jesus. Adonta, ready? Sing. What a friend we have in Jesus, all our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. All because we do not carry everything to God in prayer. Heavy trials and temptations, is there trouble anywhere? We should never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. Can we find a friend so faithful, who will our sorrow share? Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer. Matindog tatangan palihog. Are we weak and heavy laden, cumbered with a load of care? Precious Savior, still our refuge. Take it to the Lord in prayer. Though thy friends despise, forsake thee, take it to the Lord in prayer. In his arms he'll take and shield thee. Thou will find a solace there. Pagbitis pagtintog pa sa aton nga scripture reading, Psalm 42, verses 1 hasta sa verse number 5. Sa aton mga Bible, Psalm 42 verses 1 down to verse number 5. Una ko sa verse 1, and then sunod lang mo sa verse 2, kag duwan ta sa verse 5. As the heart panteth after the water brooks, so panteth my soul after thee, O God. So thirsty for God, the living God, when shall I come and appear before God? My tears have been my meat day and night,
while they continually say unto me, Where is thy God? Doon natin verse 5, begin. Why art thou cast down, O my soul, and why art thou disquieted in me? Hope thou in God, for I shall yet praise Him, for the help of His countenance. Magalingkod na balihog, magapangamuyo kita. Labing balaan kag langito namon nga may salamat gid sa dakong kigayunan kita mo samon nga makapaday kami Ginoo sa pagpangalagad sa imo. Ginoo pasalamat kami sa imo gid nga katutom kag sa imo Ginoo padayon nga provision, your sustaining grace sa among tanan, and even Father your protection and guidance Ginoo sa among tanan. And Lord, we thank you sang dako nga kigayunan nga kami makahimo sa pagsimba sa imo sa ginadlaw. Kag bisan pa Ginoo may mga kabudlayan, may mga problema, and yet Father, ikaw nga Dios ang nagapatigayon sa gihapon sa amon nga mga pagpanibahon. Kag salamat kami sa mga technology nga ginagamit ni mo Ginoo para nga mapadayon namon ang amon nga pagsimba diri Ginoo bisan pa man sa amon tatagsa ka mga kopdanan nga mga kasimbahan karon nga wala Ginoo sa pagdilipon kag wala man sang kagayunan nga makagamit sang technology because of our internet connection. We are praying, Father, ikaw gid magpadayon sa pag-upod Ginoo sini nga mga kasimbahanan. Lord, I pray ikaw patawad sa mga paglapas nga nahimo namon sa motubangan o Ginoo, and make us, Father, worthy sa pagsimba sa imo sa Espiritu kag kamaturan sa Ginoo nga adlaw. Nagapangay Ginoo sa imo nga kabay pa, ikaw gid magabigupod sa amon nga pagsimba karon. Gamitamon nga leader, gamitan ang amon manipulator, ang amon nga organist, amon choir, kag bisa pa Ginoo tagsa ka mga kulturan sa simbahan nga yara Ginoo sa tagsa ka mapuloy-an karon nga nagapagupod man sa among pagsimba pag Ginoo sa amon nga FM radio, sa amon nga live nga broadcast, sa amon nga page sa FB. May you bless them, Father. May you also open their hearts and mind as we ponder upon your word, Father. And we are praying also na ikaw gid ang padayon man maghatag sang pagpakamayo sa amon. And also, Lord, we pray sa amon tanan nga mga kabyanan, tanan namon nga mga kulturan nga nabigupod sa tatag sa Ginoo nga tune in diri Ginoo sa amon sa 96.5 FM. Kag sa mga Ginoo sa tanan ginamon nga mga viewers diri Ginoo sa Pilipinas kag sa amon nga mga OFW. We are praying, Father God, na ikaw gid magapod ng Ginoo sila. Bless Ginoo ang pagsimba karon, kabay pa Ginoo nga ang ini nga pagsimba maghatag sa dako nga himaya kag kadayawan sa imo gid lamang Ginoo nga ngalan. Ginabalik kinamon ang tanan nga pagdayaw, ang pagpasalamat sa ngalan sa maluluwa sa Kristo Jesus. Amen. Hatag time sa dong choir.
Good morning. And praise God no sang message sang song nga aton nga pamatian. And salamat sa Ginoo sang dako nga gigiyunan sa liwat no nga makahimutas na pagsimba no sa ingadlaw. Walay sapayan sa mga problema about pandemic and still nga palantas pagpangalaga sa Ginoo bisan nga pila-pila lang gid kita ka. Gulat kita sang bagong executive order from the office of our mayor and wala sila nagpagwa no sang order. And Butslingon, excuse me po, aton lagi gyapon nga sundon ang EO from the office of the governor until 30. Sa 30 ang inumuni nga system. And hopefully by May, excuse me, by May makabalik na ta sa aton nga tingob no nga pagsimba. Good morning sa tanan naton nga mga viewers and sa naton nga mga kuturan sa tagsa ka mga panimalay. Ini nga magatuon kita sang sining subject, and we want that individuals to develop their own desire for spiritual growth. Kaga tulog naton ang pila ka mga kamatuoran kung paano naton gina-motivate ang aton nga kaugalingon. And ining pamangkot nga ato tagaan sa pagtangob, what or are you self-motivated spiritually? Sino bala ang nag-motivate sa imo? Ano bala ang nag-motivate sa aton nga pagpadayon nga pag-alagad sa Ginoo? Now, I consider the lesson nga ato natunan karon that is very important lesson. And the question is very important one sa tagsa ka area sa aton kabuhi, including athletics, business, and religious matters. And today, we want to ask sa ini nga pamangkot sa aton tagsa ka mga kabuhi, are you self-motivated spiritually? Tungod sa kadamo sa aton sa mga bagay nga nag-motivate sa imo to do something and maghimo sa mga butang para sa aton pagtuon, sa aton pagkabuhi, para sa ibang nga bagay. But how about in spiritual matters? Again, ato tulukon ni pamangkot sa paghatag naton sa pangod sang pulong sa Ginoo, and ask yourself, nagatubo bala ko spiritually? Am I putting that desire into practice? Kagaton tagaan sang isa ka nami nga paglantaw sa ato kabuhi ang nanungod sini nga bagay. The question is, what is your motivation quotient? If you see the pictures there, on the left side, no inang mga pictures tanan. Kung mo ma-recognize yung mga pictures, amo ni mga pictures about motivation. On the left side, that is amo na tutuod diya nga si Rudy. There's a real Rudy on the left side. On the other side, sa inyong screen, on the right side of your screen, I don't know, kung sakto nga ako na paglantaw, left side dali, sa inyong screen, kaysa ako nga screen, ay ang left, ay ang right, okay? So, kung yung tulukon, inatanan, ginkuha, naton nga picture from sa website ni Rudy gid mismo. Nga kung yung tulukon bala ang inang picture, in that picture, ara ang movie. Excuse me po. May problema ko sa akon nga dila since Thursday. So, that's why nga ginapilit naton nga tingog. And on the right side, ara ang picture sang movie, the story sang movie nga nagata sa aton sang motivation about the movie nga na title nga gini Rudy. Nga kunutulokon the story of motivation. And undersized in all equipped nga maghampang na sila sang ilang pinakapaborito nga game sa tanan. Amo ni ang pinakanami nga ampang para sila. And Rudy was strongly motivated nga ma-achieve nila, madaog nila ang game. And his overwhelming desire was to play football for them. Maupod sa hampang, upod sa mga taong ini.
Kaya nabalatan from the movie, Rudy was willing. Willing isa yata tanan. Bisan pagani ang pagpaninlo sa mga helmet sa mga players. Siya ang nagapaninlo sa mga helmet and do anything around sang team. And Rudy finally got to be on the practice team. He went through extreme hardships. Nga maghampang sila sa Notre Dame gold. Nga mangkulang ang gold. And personally, namian ko sa ila maghampang. But I admire his persistence and determination. Kung niyo makitaan ang movie, you can watch it in YouTube, siya nga movie, makita mo paano sila nag-antos and determination, agud lang matapos ka madaog nila ilahampang. At this point, I got rather animated and enthusiastic. Since ang pinakaliabi sa aton nga lesson, pinakapunto sa lesson is the issue for us today. Are you motivated spiritually? Am I motivated spiritually? Because kadamo karon sa mga butang nga nag-motivate sa tawo, nagatulot sa tawo to do something than anything else. And you need a desire to be like God and to be like Christ. And to succeed at living the Christian life, sa paggabuhi naton nga maging namigid nga paggabuhi and mabato naton ang reward from heaven. And we need to be willing to have intense motivation to overcome any obstacles in order to succeed at that goal. Now, tulukon naton again a different form sa aton nga pamangkot siningaga needed naton tanan Rudy's determination. Nibisan paano kadamo sa kabudlayan, especially today, sa tulog ta sa kabudlayan sa pandemya, may mga kabudlayan sa aton pagsimba, may kabudlayan sa aton pagdilipon. We need spiritual Rudy's today. As a matter of fact, that we need today, spiritual Rudy's. In this picture, in ang picture kita nyo sa screen, that picture of Rudy's website, nagpakita the real Rudy making his one real tackle. Excuse me. And he only got to play 1 or 2 plays in the entire college career. But, tuluka kon paano siya nagpangabudlay for the team. And Rudy now goes around and does motivational speaking do damo sa tuan ng malugar agud nga mag-motivate sa madamo man nga mga young people and of course madamo nga mga players. Now madamo man nga mga sports. Ano nga sports yung namian? Aside from badminton, okay daw nag-enjoy ko gapon sa badminton before the practice choir and after sa practice choir. Aside from badminton, ano nga mga sports ang inyo namian? I love sports. Nami na ang mga sports. But there's something much more important than any sports team. The music venue or anything that comes up. That is what we want to be spiritually. In a right relationship with God, that when we die, we want to be prepared to go to heaven to be with God. And more than anything else, we need to develop a burning desire to come too close to Jesus. Am na ito pinakakinanglanon. Nga kinanglanon nato tanan, i-develop naton a burning desire to come too close to Jesus Christ and magkabuhi upon siya. And we need some people and some passion about the spirituality. Ina mga tao, nga makita nimong ilang passion for spiritual life. Passion para sa pag-develop sila kabuhi spiritually. And damo nang aton nga ginakinanglan today. Kung mag-apply sa trabaho, damo-damo sa natag sa aton mga job description. Ginatagaan ta sa mga job description kung gusto mong apply sa trabaho. And do you ever see this kind of job description in paper? And someone pointed this line, nga kung niutulog ko na ba niya, must be able to work independently. Isa sa mga job description, must be able to work independently. Botsingon, that your boss doesn't have to stand and look over your shoulder every single minute to make you who you are working. Nga po niya kabayaan
Pwede niya kabayaan, agud magtrabaho ka, kabayaan niya lang ikaw dira, and ihuna sa tanan, ina ang kinanglan naton that must willing to work, able to work independently. Whether ara imo boss or wala imo nga boss, you are there to work. Kaya kamo nga aton yung job description. Kamusta naton nga pagpangalaga sa Ginoo. Ngibisan wala na sa may nagatulod sa imo, okay? You go to church, you read your Bible, you have your personal devotion, wala na sa mag-require sa imo, you do it personally. Because you want to grow. And spiritually, we need people who are able to work independently. They don't need a preacher, they don't need elders, nga magpakpak, abaga, ka magsiling, did you pray? Did you open your Bible? Did you read your Bible? Because sometimes, kinailangan nun git, naton kisa, nga kuhiton pa ta before maghimo sa mga bagay. But we need this kind of job, nga kinailangan naton imuon, work independently. In their hearts, they have a desire to do what is right. Kabay pa nga muna sa aton man nga pusoon, we have that desire. Nga maghimo kita kung ano ang maayo, anong gusto. And before you go off into a Lone Ranger Christianity, there's also a job description that you must be able to work well with others. You must be able to work well with others. Ngayon lang sarang ka magtrabaho, upos ibang tao. Hindi lang imo lang ko gilingong ginalantaw mo. But rather, kabalo ka magpag-impon sa iban. Na kung iumpod mo ang ibang tao, kabalo ka magtrabaho with may ara, manami, ng relationship with others. So while we have independent motivation, we also have to be able to get along with people. Think about that job description. Yes, as Christians, you must be able to work independently, but that independence leads to work with others. Nga magtrabaho ka upod sa iban nga tao. You know, kung ano ilang ideas, kabalo ka mag-accept with their ideas, kabalo ka maghambal, okay, this is correct. Kagabalo ka amo ni ngami, himuon ko na. And this is another proof for us. The rich young ruler. The rich young ruler was self-motivated. He was self-directed instead of God-directed. You look at the story of the rich young ruler. Ang taong ini, you notice how to do that. First, he was self-motivated. He came up to Jesus and asked, Jesus, what must I do to inherit eternal life? And they discussed. Kaya nagsuranad nila ni Jesus Christ, and Nabi Jesus, you know the commandments? Do this, do that. And the ruler says, all these things I've done. Tanan nga butang ginhimo ko na tanan. So he is self-motivated. No one teach him. No one inform him. Then Jesus says, all right. But next, if you have Bibles, kutulong mang story, siya, okay, anong sunod? Okay, lakat ka, ibaligya mo tanan mo mga pagkabutang, and ihatag mo sa mga imol. Seal all your thing, yung mga properties, and ihatag mo sa tanan-tanan ng mga pigado. He went away sorrowful. Nagpuli siya nga mas nulubon because he was self-directed. Hindi niya kaya bligya tanan-tanan niya nga mga pagabutang, kagihatag sa mga imol. And there were things that he loved more than God. He loved his properties. He loved siya nga position. In doing so, he was self-motivated, but he was self-directed. Utod gani gugma, we need to be self-motivated and put much enthusiasm into it. But we must do it in the way that God says, do it. Now, our desire only works through God's power. Ang atong na desire. As we go on sa pagtuon sa Panginoon, I want you to see that today, I'm talking about something that you could like in the wrong way or some wrong assumptions. We don't reach down
and pull ourselves. Kung ano ang mga ara ka pwede naton ihimuon sa kabuhi. And also, ang aton nga spiritual nga mga kabuhi naton sa mga buhi, wala to'y butang sa tangan, nga ihimuon mo nga daw, ibutong-butungon mo lang. No. Our desire only works through God's power. You don't go to heaven because you work harder than anyone else. And we are not motivated or rewarded in that way, but our desire, my desire, your desire, our desire for God lead us in His way. Yes, we have to be self-motivated, but only do it through God's power. Pagi sa gahom sa Diyos. We only achieve things when God helps to achieve them. Now look at the Bible. Back to our text. That's only introduction for our message today. As we look at the topic that we have, nga to batunan, are you self-motivated spiritually? Am I self-motivated spiritually? Back to our text. In Psalm 42, verse 1 and 2. As the deer pants for the streams of water, so my soul pants for you, O God. Verse 2. My soul thirsts for God, for the living God, when I can go and meet with God. Di ko pwede makalakat, di ko makanto, kapasugato ang Diyos. Now, let's think about spiritual basis. What I am saying today, in Psalm 42 verse 1 and 2, David writes, as the deer pants for a stream of waters. Look at that. As the deer pants for streams of water, so my soul pants for you, O God. In verse 2, my soul thirsts for God, for the living God. In the context of the Psalms, if you have Bibles and you're following with me, in the context of the Psalms, this is almost a desperation move. Like a deer that is thirsting for water. And David, the expression of David, an intensely strong desire for God. Ang grabe niya nga desire para sa Ginoo. We sing this song. And it is taken directly from the text na ginbasa naton. Bila pinimitin kanta, as the deer panted for. And we love that song. In the context of that passage, we know that David experiencing an intensely strong desire for God. Now, ano ato nga desire for God? Another passage to prove us na nungod sa ato nga spiritual aspect sa nga pag-motivate sa hulingon is Psalm 63 verse 1 and verse 2. Kung ipatulokon nila yung mga Bible, Psalm 63 verse 1, O God, you are my God, earnestly I seek you. My soul thirsts for you. My body longs for you. In a dry and weary land where there is no water. My soul thirsts for God. Nagabat sa kabalas ang kauhaw sang pulong sa Ginoo utod. Nagabat sa kabalas ang kauhaw sa pag-alaga naton sa Ginoo abyan. Maybe napawala ala naton ang aton paglaga sa Ginoo, maybe wala ka nakabatsag. Tungod sa madamo na nga kalipayan, tungod na sa madamo nga mga na-enjoy naton nga butang, especially now in the days sa computer age, nga halos tanan open na ang aton mga website. May mga free nga mga website. Kag mag-enjoy ikaw with others, talking somebody, reading some sa mga iba na mga sinulatan than the Bible. Are we gabasa-dablas ang kauhaw sang pulong sa Ginoo. Ngayon natutulokon dira ang pulong sa Ginoo. However, if you have ever been truly hot and really thirsty, you know that it is an intense longing for water. Kagul ginauhaw kan, may nami daw inom sang mabugnaw nga tubig. Galing karon ko da uhawan ng tao, hindi tubig ginapangita niya eh. Ano yung napitang pag-uhaw ka? You want some cold drinks. Pag hindi na Coke, Sprite. Pag na Sprite, Mirinda. Uhaw ka, soft drinks pa itaon mo, hindi na bulong. We need water. One of men who used to work for the Agricultural Extension Service, si Don Elkins, gingamit ang story niya about how he was, nagbatsagan niya ang tuman nga kuhaw in the rural area.
Tama kainit, kagapangit sa tubig, and all his desires, makiinom lang tubig. Naglibot siya, kanapangit sa tubig, and David, kaangay siya nga desire for God's extreme thirst. Love for God is nothing something that someone has forced you. Wala sa nagtulod si mo. Okay, you must love God. No, wala sa may tulod si mo, palanggaon mang Diyos. Higugmaon mang Diyos. Drink it to the bottom and ask for more. As we read the Bible, pagbasa mo sa Biblia, as we listen the Word of God sa madamo ng mga preachers, sa aton nga Facebook, dodamo sa mga gawali, sa YouTube, dodamo ka sa batang mga wali. As you listen, as we watch, sa mga preachers, have that desire and more thirst. Kada obey your thirst. Ano na kapasad, obey your thirst. Obey your thirst. If you are truly thirsty and there is water in that building, you will rush inside. Hingagaw ka sulod because you are thirst. We need to see the water of life, the worship service, the prayer meeting, the cottage prayer meeting, and all natong pagtilipon. Are we excited? Excited ka ba lang nga Domingo na? Excited ba lang nga Merkulis na? Excited ba lang nga Thursday na? May pagtilipon na mga taliwat? Nga kung ginauhaw ka gid sang maayo nga uhaw, kag gusto mo gid magbakal sa tubig, you want to drink water, you rush in because you want to drink. How about spiritually? Are we excited for a worship service? Are we excited for a prayer meeting? Are we excited for the cottage prayer meeting? I don't know if we are excited for it. Another verse in New Testament, Matthew chapter 5, verse 6, Jesus said, "Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled." Blessed are those hunger and thirst for righteousness. Telling Jesus Christ, for they will be filled. Now this verse, an testament background, and nahigot ini with the provision of God sa mga tauhan during the Exodus. And God provided both food and water. Wala sa ibabayaan sa Ginoo. And during the New Covenant, Christ assures us that those who hunger and thirst for righteousness will be filled. Pagapun-an sa Diyos. In this passage, the reference for righteousness is not just for personal righteousness. Kung tutulokon ng passage yun Matthew chapter 5 verse 6, wala siya ka-refer for personal righteousness. Because the word righteousness can also be translated justice. So when you truly desire justice for others or for yourself, you have Jesus. And Jesus assures us that He will help us. Nga maangko na ito na bayang ini. But we need to cultivate the desire to be like God. Kailangan na ito ni-cultivate ini nga desire. And to see good things prevail, and God will not leave you alone. He will meet your needs. Buligan sa Ginoo nga malabot ang aton mga kinahanglanon. Again, nagabat sa gabalas ini. Kinabat sa bala nato ni nga Jesus Christ, blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for justice, for yourself and for others, for they will be filled. And Paul said, Colossians chapter 3, verse 1 and 2. Atong tulakon from the NIV and the King James Version. Since then you have been raised with Christ. This is NIV. Set your hearts on things above, where Christ is seated at the right hand of God. Verse 2. Set your minds on things above, not only earthly things. Now we look at there at Colossians chapter 3, verse 1 and 2, both NIV and the King James Version. The New International Version and the King James Version. From the NIV, verse 1, since then you have been raised with Christ. Then take note, sa mga words in gamit nila, set your hearts on things above, where Christ is seated at the right hand of God.
And verse 2, set your minds on things above, not on things diri sa kalibutan. He is not saying, don't think about earthly things. No. Wala nga balang verse, don't think about earthly things, but we should set our true desire on spiritual things. Wala nga ba si Paul, hindi ka magnuuna sa mga earthly things. Hindi ka magnuuna sa kwarta. Hindi ka magnuuna sa posisyon. Hindi ka magnuuna sa mga gamit mo. No. Wala na ginambal ni Paul. But Paul said, you must have to set our true desires on spiritual things. Dapat natulukon ang espirituhanon nga mga butang. Now again, that is from the New International Version. Tulo naton from the King James Version. So that we could understand truly our desire spiritually. Look at in King James. If ye then be risen with Christ, okay, take note, from the NIV, ginabalagin na sa NIV, if you can, okay, if you mabalik nimo dito sa NIV, since then you have been raised with Christ, set your hearts. And from the King James, if ye then be risen with Christ, seek those things. Kung ginbanaw ka, kung nabanaw ka kay Kristo Jesus, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. In verse 2, set your affections. From the NIV, sininya sa verse 2, set your minds. Huna-huna lang. But pagabot mo sa King James niya, set your affections on things above, not on things on earth. Now, for the King James Version, we can see there, the King James translation it a little differently. No, may difference siya gamay. If ye then be risen with Christ. Klaro-klaro. If you believe in Jesus Christ, and if you believe Christ, you are risen with Christ. If you are risen with Christ, seek those things which are above. Pita ito mga butang. Heavenly things, where Christ sitteth on the right hand of God. Set your affections on things above, not on things on earth. Where Christ sitteth on the right hand of God. Now, set your affections. The Greek word for set affections is from the root which means to think about. That's a Greek word. The Greek word for that word affections, buslingon, to think about. From the NIV, set your minds, set your affections. So you are to make these things, the things that you think about. Ano ginununa mo karon? While you are sitting there, ka nagapungko ka, sa nagalantaw ka sa aton nga worship service, sa aton pagtuon sa pulo sa Ginoo, and sa aton diri sa church, samtang nagapamati ikaw sa akon, anong imo ginanuna karon? What to think about? Ano na pinsar nimo dira? Kibot ko sa akon nga oras. Ang ako na computer 8:28 AM. Way pagali. Pangibot ang computer ko, no? Set your affections on that things. Ano imo ginahuna? Do you remember the time nga wala pang internet? Doon naman sa una, wala pa internet ng kaliling. Ano ginabisiyan sa tao? Ano ginakalipas ang tao? Wala signal ng cellphone. Sa una, wala pa cellphone. Sa school lang kami sa una, wala cellphone. Ano ginakalipas ang tao? Libro. We are busy enough nga magkadto sa mga bookstores, kag mag-ukay sa tanang mga libro, kag magbaka libro. Ang tanan-tanan sa ako, basa libro. May type ang tao magbasa. May basa Bible. Pwede pa ka basa Bible kay wala pa sa unang internet. Sa may internet na, nag-open na ang mga soft copies ng Bible, wala ka nagibasa Bible. Ang Bible, naskipan na lang. Bible verse, there tanay sa Wattpad, there tanay sa tanang basahon tadi, tanay sunod-sunod tadi sa tanding mga love story, sunod tadi, TikTok, mas na pang TikTok sa Bible. Why? Kaya nga ito ginahuna-huna, ari lang diri sa kalibutanon ng mga butang. You don't think about God. You think about the things nga ara sa Ginoo. Balik ko ito ni bilang mga butang ini. I don't say nga balik ko nga wala internet, balik nga wala connections, no. But I want you to go back sang una, sang wala pa kagin bless ng Ginoo. Sang unang wala pa kagin pakamayos ng Ginoo.
Sa una nga hindi pa kakabakal cellphone, sa una hindi pa kakabakal computer, sa una sa hindi pa kakahimo sa mga bagay ini, ano ginakabisihan mo? Busy ka sa pagpangalagad, busy ka sa pagbasa, because wala ka pa sa mga bagay. Sang Ginoo nag-bless sa aton, He bless us, He give us the technology, He give us ang tanan mo kinanglanon, nalipat ka na. And you focus on the things nga ra Andres nakita nimo. Focus on the things nga ara ginhambas ang Dios. Why? What Jesus said in Matthew chapter 6 verse 21. Are you familiar with the passage? For where your treasure is, there your heart will be also. Kung di mo kalipay, dito man imo nga tagipusoon. The things that we truly treasure the things that we truly treasure will be the objects of our desire. Kami na makitaan in Matthew chapter 6 verse 21. For where your treasure is, there your heart will be also. Tulo ka bala abyan, kaguto si Ginoo. Din karon imo nga tagipusoon. Din karon tunahuna. Again, pagabot mo sa verse 33, the classic picture on this subject of spiritual desire is found in Matthew 6:33. So na kami memorize, Matthew 6:33. Tagaan ta ka pamahaw. Kay mamahaw yung after worship service. Matthew 6:33. But seek first His kingdom, it is righteousness, and all these things will be given to you as well. Wala sa masiling, unaha tong imo trabaho, unaha tong imo tanan, but He said, seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. This is the very classic scripture on this subject of spiritual desire. But seek first His kingdom and His righteousness. All these things will be given to you. Our desire is to focus on God. Hindi sa sakit sa dila. Okay? Our desire is to focus on God. Ang natandam na ton. Focus ta sa Ginoo. Then we will be able to achieve other things nga nabalaan sa Ginoo nga kinanglanon nimo. Kaya pastor, dugan naman pangamuhi ko, wala iwi tagaan sa Ginoo. Why? Did you focus on God? Or did you focus on other things? Sometimes our focus is on the other things, not on God. But we know that God is the source beyond everything. Kung wala ang Ginoo, wala kita sa himhimo. Kung wala ang Ginoo, hindi kita kasarang. And yet, ang aton na focus is ara lamang sa atong uglingon, ara lamang sa atong blatsagon, ara lamang sa mabutang sa palibot naton, and we don't focus on God. Focus on God. This is summary of all. Summary of all what I'm saying today is that we are to put our desire for spiritual things first, and other things magasunod na lamang na. Unaha lang bala ang butang sa Dios. Unaha bala ang ginhatag sa Ginoo, and ang tanan-tanan nga butang maga-follow. We have now established an adequate spiritual and scriptural basis. Spiritual and scriptural basis for the idea that we have strong motivating desire for God and spiritual things. Then tapos na ito na nakita, tapos na batian, kang nabasahan gikan sa pulong sa Ginoo, ining mga desire nga ginhambal niya, ano ang aton maging response? Now here are the signs of spiritually self-motivated individual. Ano mga signs of spiritually motivated, self-motivated individual? If you look around at church, tulad palibot sa simbahan, when you see about church, it's not a building, but it refers to all believers. You look at around the church, at work, sa mo trabaho, sa aton komunidad, sa aton nga palibot. Question is, how would you know if someone was truly spiritually motivated? How would you know? Kung tulugon mo mga tao sa palibot naton,
sa inyo balay, sa atong komunidad, sa church, how would you know that if someone was truly spiritually motivated? Pagabot sa church, paano ba ang tao nga spiritually motivated? Di ba? Sa una, the best nga practice kag nambal permi sa mga leaders sa simbahan, pagabot sa simbahan, you look something nga pwede mo mahimo sa church. Di ka maglantaw anong pwede mo i-suyaan sa simbahan. Kung anong pwede mo ihambal, pigaw ang ilang mga arrangement, no. Not the negative ones. Pagabot mo sa simbahan, tulugan mo anong kulang. Ano ang pwede mo libaton? Ano pwede mo himo? Kung wala na, pungko and open your Bible and read your Bible while waiting sa pastor mag-abot, while waiting mag-start ang worship service. Today, in our generations, ano natabo? Pagabot sa simbahan, ano ang ginahimo? Ano ginahimo niya po sa church? Santa pungko, ano gano? Selfie. Pag may signal ang internet, Facebook. Pagsugod sa panibahon, wala maaman ang tigipusoon. Ano nakita ni mo? Nano na pangwali sa pastor man, doon di man amo pangwali, nano man ang acquire man, nano man nga. All negatives. Why? Your heart is not ready. Your mind is not ready. Sakla pagilabas sa balay mo, wala pa nagpray. Lord, I will go to church. I want to be a blessing to others. Bless me and I will be a blessing to others. And how you know if someone is truly spiritually motivated? If you had to grade people from A to F on spiritual motivation, how would you know nga ginhimo mong bagay gini? How would you know nga isa ni kabutang ginhimo si sa person spiritually? Now, let me give you some hints and then you can make your own judgment concerning si isa ka person sa atong paghimuon on paano tamangin spiritually motivated. Number 1, we can recognize an interest in spiritual matters. We can recognize interest in spiritual matters. Ang iya nga tuyo, spirituhanon nga mga butang. Makadto tas pagtilipon, example, ma-join ta sa mga fellowship days, ang kisang focus naton wala sa pulong sa Ginoo. Pag puli nimo, wala magagyapon sa minaliwat. We go to church to worship service, we attend sa mga services, pag puli naton wala magyapon nag-change sa kabuhi. Why? Wala kita na focus, we have no interest on spiritual matters. Just as worship service, okay, worship service. Sige, simba tayo. Why nagliwat aton nga tagipusoon? Why liwat ang kabuhi? Because we have wala ta desire for spiritual matters. Secondly, self-motivated person and spiritual self-motivated person, masama nato siya, nagapangita siya sa mga pamaagi. Seek out or readily accept chances for growth. Anong pwede ko di isilibaton? Paano ko di magtubos paglagaw ko sino by joining the worship service today? O di ba? Agud nga to tuod gid, we can apply the passage in ni Paul, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. And all things nangin bago na tanan. Worship can change one's life if we desire to grow spiritually. Worship can change our attitude if we desire to have our spiritual growth. We will accept the chances. The problem is, kung paghambal gani ang preacher or ang pastor, paghambal sa pastor, kaya daw ikaw ginawa, nano nga pastor, bati-bati man ang awali man, nano na nga mensahe, nga daw ako laman tanan. Why? You are not ready to accept the reality. You are not ready to accept the things, the chances for growth. We need to accept responsibility. We need to accept, as a minister, I have my inside look at seeing people grow spiritually. Amuning ako na gina-desire, amuning ako nalantaw, that you will grow spiritually. You know, these people accept responsibility and lead in public worship.
Nakita ko man ang kadlok. When I approached Kyle and Angelo to lead the worship service, the public worship service, I have fears in my heart. Lord, ano ay han ang iyang matabo sining duwang ini kung mag-leader sila sa worship service. Saturday night, I've been praying. Ma-leader luwat sining Domingo ini yung people. Lord, gamitain ni sila. When they accept the responsibility, ang host ng Bible Story Hour, when they accept the responsibility, the new gen, when they accept the responsibility to lead the online Bible study, I have fears in my heart and said, Lord, wala sa training. Never gani sila mag-seminar sa broadcasting. Wala gani sila gani kakita sang real nga actual nga radio station. Mapungko sila Lord sa sulod sang station. And they have their online Bible study. They have their online broadcast. I have fears in my heart. But you know what? Sa nagsugod na hambal ang tanan ng mga host, sa nagsugod na tindog ang aton nga leaders sa worship service, I said, thank you, Lord. I'm now comforted. Sa nabatian ako ang isa ka comments, isa ka pastor. Mig, sa din nga Bible School, eskwela ang leader sa Fellowship Baptist College. Not Bible School. Ning isa mig, sko bago lang na nag-college. Wala sa training. Only prayers. Why? If you accept the challenge for growth, you will grow. But if you will not accept the challenge for growth, hindi ka magtubo. Bisan na pa natudlo sa imo. Bisan na pa nakastigo sa imo. Kung di ka luyag magtubo, hindi ka magtubo. Pero if you will accept the challenge to grow, you will grow. I see their fears, yes. Kita ko man ang kadlog ng Jilo ni Kyle. Nakita ko man ang kadlog sa mga host, kung magpungko sila sa station, especially kung i-on ko na ang microphone. Kita ko man ang ilang mga kadlog dira. But I see their eyes, the courage, sa pagtindog nila, pagpungko nila, at tubang sa kamera. People accept the chance to serve in some way, even if it makes them nervous. Sa una, magwali ko, wala ako na ginawa yata microphone. Diba tayo daw? Gumawa mo ginang mic. Kiti, grabing imong kadlok. Purmiro, grabe kadlok naton. Kaya purmiro tubang sa kamera, grabing ang kadlok sa kamera. Kaya pa kitaan ko, ako lagi tanan guya. O grabe yan, nadlok sa utsura, daw guya ko lang na nakitaon. Well, nadlok sa utsura eh. Kaladlokan na utsura. The spiritually minded person accept the chances for growth. Will you accept? Anybody? Will you accept the chances for growth? If you'll accept today, that desire, nga mangin nami nga desire for volunteers to teach so that he or she might learn rather than waiting to be asked. Volunteer to teach so that he or she might learn rather than waiting to be asked. You know what? The person with strong spiritual desire does not wait to be asked. Wala sa gulat ng hambalon. Basta siya sila, Pastor, pwede ko mag-leader? Yes, pwede ka ka-leader. There is a young people, Pastor, gusto tayo mag-leader? Yeah, pwede ka ka-leader. Matapos na yung pandemic, padidirong tayo sa liwat. Siya mismo naggato sa ako, pwede ko leader, Pastor? Yes. That is the desire. That is spiritual desire. Does not wait to be asked, instead, volunteer to teach. Kabati ka mo sining isa ka saying, the teacher learns more than the students. Patay mo sila. Si Ma'am Beulah. Patay na Ma'am Beulah. The teacher learns more than the students. Nga mas nagatuon kami. O nga agad mas kami ang nakauna ihibalo. Kagdamo natunan sa mga estudyante. Sige kami research for study, pagka stritoon, sige research para sa mga lesson, kami ang una nga nag-absorb sa lesson. When I present it to my students, and my students get sleepy, 7:15 na akong klase. Pagka 8:30, buktaw. Sino nagtuon?
siya or ako? Mas ako ang nakatuon sa iya. With experience, kung ang imo teacher, bas hindi mo kurpurme, kung hindi ka namin sa teacher mo, anong nimo mo? You do something. You get your paper, you get your pen, and something yet you take down sa ginapa teachers, but you draw the face of a teacher. You write it down all. Tantanan nga mga expressions, all right. Pila ka all right. May teacher may suna, may all right. Kadama niya, all right. All right. Ginisip all right niya. In one session, nakakabutang kami 120 all rights. Kagadlawanay kami tanan. When I stand in front of my students, I said, Lord, kabay pa. Nga ginimo ko sa una, hindi pa ginimo ko sa estudyante ko. Why? Wala mo na teacher, ga-discuss, y(x squared times y squared, kami sa likod, ga-banda-banda. Sige lang, y squared, y squared. But listen, we need a strong spiritual desire. If you have that strong spiritual desire, you don't wait nga balon ikaw, but you will ask. Okay? Pastor, pwede ka tudlo? Yes. Pastor, pwede ka leader? Yes. That was the reason that is saying has reached the status of a proverb because it is true. The teacher learns more than the students. If we really learn, volunteer to teach, the person who is teaching is growing usually faster than the students. Dasig pagtubo nyo, sang sa nagalantaw. Kamu nga mga host, mas dasig kamo nakatuon, sang sa nagalantaw. Kaya ibon di pwede magpungko kamo sa station, wala kamo katuon. Di ba la? Pag di katuon, anong ginahimo, Kyle? Balano na balano na, wala naman katuon mga host to. Balano gid kulang preparation ng host. Ako ginayang kulang inyo preparation. Kaysa di kakabalo kung isugpon mo sa inyong communication. First time ko sila agin pa upod sa akon sa program nga wala sang nauyatan nga papel. Nanad sila program sa Eugene nga may mga kopya sila. Sa akong program wala sa sinuyatan. Ano niyo bala siyagon? Di ba? Kita nga ako yung program, wala ko sa minuyatan. Minuyatan sila nga mga manuscript. Okay, may script writer sila, si Miss Angel. Tiyak ko yan, wala ko yung sang script. What comes to my mind, mula na sa program. Next, desire development and growth. Dapat natin makita natin nga desire, read and studies. Basa. Basa ka sa mga libro. Tuon ka. Kung hindi ka magbasa, hindi ka kabalo. For example, ako as a preacher, ano akong basahon? I will read how to communicate others. I will read how to be a good communicator. I will read how to be a good preacher. I will read how to be a good teacher. Because nagatudlo ko. Kung di ko magbasa, paano ka magsikat? Paano ka magnami? Ugaling ang kalabanan sa aton, gusto din magsikat. Huwag gani gatuon. Read and studies. And then, attend and participate. Hindi ka nag-attend ka, wala magkaka-participate. Many people just want to be barely in the church, but they don't want to participate in the church. Sa nagkakanta, hipos ka lang. Hindi ka kabalo, huwag siya na magkanta. Namin ang sigila si Bang na, shout to the Lord! Ikaw yung okay, bala ka mo da. Pagkabalo, okay, we read scriptures. Iban, gabasa, ikaw, wala lang. Hindi ka magbasa, wag yaga na mag-participate. Many people just want to be barely in the church, but they don't want to participate. The truly motivated person will be seeking to participate. Ano akong pwede mimo di man? Ano pwede ko mabulig di man? And then, desires, development, and growth. Hando mo tagin niya pagtubo naton. Hando mo tagin niya, willing to devote resources, your time, your energy, your money to spiritual things. You do these things not because someone shames you or focuses at you, but because these are the things that you value.
Ginimo nato ni hindi tungod nga may tao nga nagatulod sa imo, hindi tungod nga may nagakuti-kuti sa imo, but because you value the things. And then, next nga, who motivates the motivator? Who motivates the motivator? Paul Meyer, Success Motivation Institute. And he gives something nga maghatag sa aton sang pag-motivate sa mga motivator. Are you a teacher today? Are you a teacher? Are you a preacher? Kamu nga mga host sa aton sa New Gen and Bible Story Hour, sino mag-motivate sa inyo? Now listen, kay Paul Meyer. Paul Meyer Success Motivation Institute. A few years back, there was a company. And ang ngalan sa company is Success Motivation Institute. And they put sa ilang record entitled, Who Motivates the Motivator? Paul Meyer from SMI said, first, crystallize your thinking. Crystallize your thinking. Set a dynamic goal. Ano yung goal? As teachers, as father, as mother, as host. Ano ito nga goal sa mga host? One of our goal is that hindi lang nga maka-share ka sa gospel, hindi lang nga maka-share ka sa online Bible study, but our goal is that ang tanan ng mga listeners, ang tanan ng mga viewers, makatuon sila from us. And ma-challenge sila to be with us. Specific goal like developing some specific spiritual attribute, developing some talents nga pwede natin magamit. And second, Meyer said, you should develop a plan to teach. Develop a plan to teach and a plan to reach that goal. Tudloan ako gilingon kung paano malabot ang aton nga goal. Plan to teach and to reach that goal and give yourself a deadline on its accomplishment. Anong deadline naton? Okay. After this year, may atay mo nga evaluation. You should ask sa aton mga estudyante. Kada closing sa school year, may ara kami na form, evaluation form. And all students under me, all students nga nabilong sa akon nga class, sila tanan mahimo sang evaluation. May preparation, may time, on time or late. Kaya may araman teacher nga late perme. May araman gani nga nag-late la perme. Then tanan-tanan, may presentation, may syllabus na ginapanghatag sila. Okay, appropriate or hindi. Total, suma total sa dalom, mahatag sila nga comment. Negative and positive comments. Galing, sa nga form, wala ginasulat ang ngalan sa students. For protection. Kibase dumtan sang teacher, pagka next school year, ikaw gito nagatag negative na comment ha. Pero galing, in my mind, kasi utok sa mga teachers, memorize na ang agi, ang penmanship. Sala lang mas estudyante, ila penmanship, wala ginaliwat. Pag check mo sa mga teachers, siya gini. Kumparar mo yung iagid-agi, siya gini nag-comment sa akon sa mga comment. Last 2 years, I have received the comment from my student. Good preparation, always on time. We learn a lot from this course. Iya nga comment is, hindi magbaton tudlo si sir. Hindi magbaton tudlo si sir. Dingi pamangkot siya sang board. Ano mo sulingon mo hindi magbaton, hindi siya matudluan. Ang iya gusto, ang mugid na iya ipabutang niya sa amon. Then nakita ko ang penmanship. I talked to that student. I said, ano ay tudlo mo sa akon? I need to listen. Nya, sir, kaya mo na yun. Oh, okay. Now, sige, hambal ka, kay matian ka. Then pag next year, ginchense ko na nga ako na attitude sa classroom. Gapamatin ako sila suggestions. Kasama, ginamarkos ko sa estudyante. Hindi na pwede, mo ni. Ako lang pa may gusto matuman eh. Ako di teacher eh. Estudyante ka lang, you must follow me. But no. Give and take. You want to set or some specific actions and time as goal.
We need to set a time for accomplishment. Kailangan natin mo on. Number 3, develop a burning desire to reach that goal. It must become an obsession with you. Number 4, develop unshakable faith in yourself to accomplish it. Develop na ito na ang inang pagtuong at tuman kaligon. Wala nagauyog sa mga problema. Wala sa mga pagtilaw. And number 5, create a force of iron will determination. Let nothing keep you from reaching your goal. Kisa sa mga host, may mga icons, may mga angry, may hearts, may like. Pag makita na ganit sa mga angry ang mga makita na sa ilang comments, anong batsagon sa mga host? Angry to si how? Di wala no? Tapos may comment nga, hindi namin mga comments, may tayo mga comments, nga negative itong comments, ano to yahaw? Nga di sa kabalumag mo na yahaw. O, diba? Well, normal yun nga bagay. Create a force of iron, will determination, let nothing keep you from reaching your goal. By ida sila, ang importante matapos mo, malabot mo yung mga goal. Tulo kang Ginoo. These are suggestions for us to cultivate our goals. We can cultivate desire. We can, and don't wait for others to motivate you. Accept responsibility for yourself. And number 3, desire to be like God in Christ. Utod gani gugma. Finally, focus on the cross. Desire to be like God when we see love and sacrifice that God in Christ has given for us. Others sometimes can help you, but sometimes hindi ka bulig simo. Ilang mo opinion. Listen to God. Weigh everything. Ibot natas timbangan at tatanan. Anyway, I can beg and plead with you to live the Christian life. Kagpirinig ko na inambal. Live the Christian life. I would and I will. But more than anything else, I wish to motivate you. Your own desire with your heart to live for Christ. When that desire for you to follow Christ becomes strong, you will make it known. Ipakilala na sa tanan. When you have that desire, let it be known that you trust Christ. You have desire to repent your sins, that you want to be baptized into Christ. If you want that desire today, let it be known. Ipakilala na, ihambal na ang ina nga desire sa aton pag-alagad sa Ginoo. Finally, are you self-motivated spiritually? I hope that you can answer this question. We can cultivate desire. Don't wait for others to motivate you. Accept responsibility for yourself. Desire to be like God and like Christ. Thank you for worshiping with us today. Shall we pray? Lord, nagapasalamat kami sa pulong nimo. Nagapasalamat kami sa challenge, encouragement. Help us, O God, nga kami Ginoo mag-motivate sa mga kagalingon spiritually, especially Ginoo sa amon pag-alagad si mamay. Ginoo akong pangamuyo, ikaw gid magpakamay sa amon tanan. Sa tanan namon Ginoo nga matuturan sa tagsa ka mga panimalay, tagsa ka mga listeners di sa amon sa 96.5 FM, sa tanan namon ng mga viewers. I'm praying, Father, that your word today nagtudlo sa amon, encourage sa amon. And may namon Ginoo positive response, especially sa mga pag-alagad si mamay. Salamat sa mo kayo sa amon tanan, sa anak Kristo Jesus. Amen. Thank you, Gid, and mag-Ginoo magapami sa aton tanan sa ginadlaw. Ato babayon si Kyle sa pag-gather sa aton nga tithes and offerings. May special number? Wala? Okay. Si Angela mas special number.
batid ito tanan palihog katanaton ng doxology. Sing. Praise God from Amen. Langit nun kagbalan namon nga may salamat sa imo nga katutom sa tagtag sa nimo kamakanakan. Ikaw Ginoo ang magapanumbalik sa pagpakamay Ginoo sila. May you help us, Father. Sa amon padayon man nga pagpangalagad kay ginapadayon gid nga magatag sa amon sa katutom, kapisan, desire, Father God, nga pagsunod sa imo. Ginabalik na mo tanan nga pagpasalamat kay Kristo Jesus ang maluwas. Amen. Magalingkod kita palihog. For our announcement, sige apon gahulat kita sa executive order gikan sa aton nga mayor, but the province sa Occidental Governor Lacson naghatag siya nga executive order until April 30 nung amuning nga system 30% ang magatipon sa aton mga gatherings. And I hope na nga pagka 30 mapagwa na ang bago nga executive order nga i-left na agod nga makabalik ta sa normal naton nga worship service. And padangya po naton nga pagpangamuyo nung mauntat na ang pagdamo no sa COVID-19. Okay? So, wala tayo po prayer meeting. Kag-cottage. And practice choir sa Saturday at 4:30. Palantas gyapon sa pag-practice choir for Kadayjof. And thank you gid no sa Kadayjof no sa pagpadayos pa to sa choir. And thank you so much sa aton nga decorators no sa sining aga no ang aton nga family nga naga-decorate Popyuko family and Carias family. No, salamat gid no sa ilang butang sa mga decorations. And next Sunday, decorators, Chowa family, okay, ng Nini, and Gagnaw, Gagnaw na, Gagnaw Ilsa, no, kay na Nini, Ilsa, ni Pomosino, and Dayuno family. Thank you so much sa aton mga decorators. Please take note with our schedules. Okay? Next is ang aton nga radio ministry. Madamo gid nga salamat sa tanan nga nagpangamuyo, tanan nga sponsors, tanan nga nagtrabaho no para sa aton nga radio ministry, especially sa aton nga tower no nga almost have done. No, may pila lang ka mga bagay nga wala pa matapos no sa aton nga tower, but praise God no nga nahuman na gid nung aton nga kag nagamit na naton ang aton nga tower. No, so thank you so much sa mga sponsors kag sa mga nagatrabaho. No, salamat gid no sa ilaman nga pagtrabaho. Ang kulba bala nga hindi mabangbang. No, sa taas ang tower. No, sige apon wala adlo ka. No, saka 120 feet. Mo na kataas ang aton nga tower. And we thank God about na nato na masaling and some parts ang issue no malabot na naton sa aton nga broadcast ministry. Thank you so much sa aton mga host. After this, we have the new gin and we're praying for still no nga ma-develop naton ang aton nga broadcast ministry. Okay, salamat gid. And ang aton nga bago nga frequency no sa siguro iban may ara pag iban wala naka-tune in to nagilista frequency. Ang aton nga bagong frequency 96.5 FM. So mo na subong aton nga frequency 96.5 and ang aton nga station ID aton na liwat nga islan. No kay aton nga station ID 94.3 FM panagyapon nagagwa. So aton nga islan maybe this week no pwede na sa ako ang aton nga editor, ang aton editor in chief, Pastor Riniel, no pag din sa sako ini nga semana. No, kay bago lang nagsugod dito ang 90.1 FM sa Binulig Fellowship Baptist Church. No, nagbutang kami dito last Friday. No, dito nagbutang no Friday.
And kabay pa ni sa sako nung ini semana para makilista sa aton nga station ID. In your home, in your car, in your hands. We are the 96.5 FM. Hindi na bala 94.3 no? Sa aton isla na. Thank you so much sa mga host and sa mga listeners no sa aton tanan nga mga viewers. Salamat gid. And ang aton nga anniversary. Our church anniversary is coming. Sa Domingo, May na. Palihog inyong mga t-shirts. Ato na nga daan nga tipunon. O kay canvas ko sang ma-print. O nga medyo makales man tabla. No, medyo bulo barato man ang aton nga printing no sang t-shirt. O may pila na ka mga family nga may ara na t-shirts. No, si Nanay Nini, Ilsa, may t-shirt na. O ang family Pupioko, may ara na, kumpleto na t-shirt. Niyo, kita wala pa no? So t-shirt, ini color basta pula. Oh, basta pula lang tanan because we are celebrating our 75th founding anniversary and the color of it is red. So we must prepare for that and we pray for Pastor Stephen Nonoy Alonsagay, ang aton nga speaker for our coming anniversary. Last Sunday of May, aton anniversary. Please pray sa aton anniversary. Thank you so much. When the bilin announcement and ang aton nga baptismal ceremony. So Sunday, we will meet and discuss no for the final date para sa aton nga baptismal ceremony. And all candidates for baptism, Saturday or maybe Sunday afternoon, we will meet for the final instructions and final no nga imo naton for the baptismal ceremony. Way natabilin, salamat gyud sa tanan, salamat sa aton nga leader, sa aton nga leader sa Angelo, aton nga manipulator sa Angela, and Gaday Joff, no ang aton nga pianist, and sa tanan, salamat gyud no sa singadlaw. God bless sa tanan, better sa aton leader for closing him. Okay, for our closing hymn, Redeemed. Ready? Sing. Redeemed, how I love to proclaim it. Redeemed by the blood of the Lamb. Redeemed through His infinite mercy. His child and forever I am. Redeemed, redeemed, redeemed by the blood of the Lamb. Redeemed, redeemed, His child and forever I am. Redeemed and so happy in Jesus. No language my rapture can tell. I know that the light of His presence with me does continually dwell. Redeemed, redeemed, redeemed by the blood of the Lamb. Redeemed, redeemed, His child and forever I am. Matindog na tanan palihog. I think of my blessed Redeemer. I think of Him all the day long. I sing for I cannot be silent. His love is the theme of my song. Redeemed, redeemed, redeemed by the blood of the Lamb. Redeemed, redeemed, His child and forever I am. Ito ko kay Pastor para sa ating closing prayer and benediction. Ginoo, salamat sa pagluwas sa amon. Salamat sa patag nimo sa amon, Ginoo, sang kamatuoran, kasiguruhan sa amon tagtag sa kamakabuhi.
pagi sa kay Ginoong Hesus nga ginhatag nimo dito sa cross Ginoo kag bisa pa man nagtubos gid samon. Ginoo salamat gid sang imo papigipod sa amon sing adlaw. Ako pa mo Ginoo ikaw gid magapakamay sa amon tanan. San pa sining mga kabudlayan ginatubang namon tungod sang COVID-19. But then Father, we are praying for safety, for protection and guidance namon tanan. And help us, O God, batunon namon ang challenge para sa amon Ginoo nga pagtubo spiritually sa amon pag-alagad sa imo Ginoo. Bless Ginoo tanan nga mga panimalay nga naga-tune in diri sa amon sa 96.5 FM upod sa mga turan simbahan nga naga-pigupod sa amon Ginoo pagiman sa amon nga broadcast ministry kaga sa mga Ginoo sa amon nga live nga broadcast sa amon tanan nga mga viewers diri sa amon sa Pilipinas, mga OFW Ikaw Ginoo bagapadayon man sa pagpakamay Ginoo sila. Obri kami tanang Ginoo sing adlaw, tipigi mi sa nabilin nga bulaton ang Eugene. Ikaw magpakamayo kag bisa pa Ginoo ang tatagsa ka mga trabahoon kag himuon namo sing adlaw kabay pa ikaw Ginoo gid magapig-upod tanan sa amon Ginoo. Nagapay mi Ginoo simo, ikaw gid mag-bless sa tatagsa gid ka mga panimalay sa sining tinion. Amon pangamuyo amay kabay pa nga ang ini nga pagtilipon mangin isa Ginoo kadako nga pagtililipon para sa amon agod nga kami magtubo gid sa amon pag-alagad sa imo. Kagaron ang gugma sang Dios nga Amay, ang bugay ni Ginoong Hesus, ang bigampi sa Blang Espiritu man sa aton karon kasigyapon. Amen. Thank you for worshiping with us today and good morning, good evening, good afternoon sa tanaton nga mga viewers. Salamat gid.